ମୋତେ ମୁଁ ଯିବିନି ଭାଇ, ଯିବିନି ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ମୁଁ କାହିଁ Baik saya please. କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତୃତୀୟ ମହଲାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜୁନ 12 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଥିଲେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ଶପଥ ନେବା ଦିନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଦିନ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ ବସିଥିଲା। ତା ପରଠୁ ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଏଇ ଲୋକସେବା ଭବନ ହିଁ ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଗୋଟେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। କିଛି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଏଠି ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ମହଲାର ଯୋଉ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହୋମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ହୋମ ଏବଂ ପୂଜା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତୃତୀୟ ମହଲାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କାମ ହବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିବେ ସେ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଳରୁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାସନକୁ କିଭଳି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହା ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଆଜିଠୁ ହବ। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରହିଥିଲେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ଆଜି ସଜା ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
एठी समस्त को मुंडिया मारिथिले एवं तापरे तांकर कार्यालय को प्रवेश करछन्ती सीधा दृश्य आपण देखुछन्ती कैमरा पर्सन गुंडीचा आपण को देखाउछन्ती जे किबळी भाबरे दृश्य एठी रहिछि लोकसेवा भवन ने एवं एठी समस्त किबळी भाबरे स्वागत करथिले एवं लोकंक सरकार रे आपण जानिछन्ती शपथ नबार प्रथम दिन ही मुख्यमंत्री जेतबळे आसीथिले कैबिनेट बैठक बसला सेदिन 4टी प्रस्ताव ग्रहण करा जायतिला राज्य सरकार एवं प्रथम प्रस्ताव रहितिला श्रीमंदिर चारि द्वार खोलिबा एवं चारि द्वार ता बिल्कुल सीधा सड़क चित्र आम देखी पार्छु प्रशांत आप चित्र देखुं प्रशांत निश्चित भाव में जमी पूर्व भी कहते गोटे बड़ ये प्रक्रिया रही था जितेबाला सरकार गठन होता है कार्यालय मुख्यमंत्री पहुंची था से समय कार्य आरंभ करते किंतु ये प्रक्रियाटी आज संपन्न कर मुख्यमंत्री आप जहाँ चित्र देखा जो जो पूरा टीम को लेकिन मुख्यमंत्री आग को कम करेंगे ये गोटे आनुष्ठानिक भाव बर्तमान गोटे पूरा प्रक्रिया भितर नुआ सरकार तांको काम तो आरंभ कर सारी किंतु गोटे प्रक्रिया भितर को आज आसी ये गोटे अपेक्षा भी रही है कहीं बाकी जो स्टाफ रहिले से माने भी किसी दायित्व रोचे तेणु मुख्यमंत्री आज जितेबाला आसुंच निज प्रकोष्ठ को जीवे से ही काम आरंभ करेंगे उपमुख्यमंत्री मैंने प्रकोष्ठ को जीवे काम आरंभ करेंगे तेणु जो स्टाफ रहिले से भितर केते उत्साह देखुं प्रिपेयर्डनेस प्रस्तुति को आपड़ केमिति देखुं देखंतु नुआ सरकार एवं नुआ सरकार रे मोहन माझी जेतबळे मुख्यमंत्री भाव में शपथ नेले ता परदिनटू आपण जानिचंती सरकार निश्चित भाव में चलचंचल जो रही से चलचंचल को आहुरी नवा लोकसभा भवन रे जो रही कार्यालय मंत्री मान रही सेठी अनेक मंत्री तांकर कार्यालय को आसी सारी लोकसभा भवन को किंतु मुख्यमंत्री आपण देखिए मुख्यमंत्री तांकर लोकसभा भवन को आज आसी नथिले एवं केवल कैबिनेट जो दिन रही जून 12 तारिख रे से दिन आसिले कैबिनेट सरीथिला एवं निष्पत्ति जहाँ गुरुत्वपूर्ण निया जायतिला परवर्ती अवस्था रे मुख्यमंत्री को जेतबळे आपण देखिबे आज प्रथम थर करी आछन्ती तांको कार्यालय को प्रवेश करछन्ती हम मध्ये किछि मतामत नबा को चाहिबा सीधा सड़क भाव बिल्कुल ये जहाँ चित्र आप सीधा सड़क देखिपुंट लोकसभा भवन में पहुंची मुख्यमंत्री नुआ कार्यालय काम आरंभ करेंगे आज लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री किस समय पूर्व पहुंची थे जहाँ सीधा सड़क चित्र माध्यम आपको देखा ये पूरा पूरा कार्य ऑफिस आगुरी आसी कैबिनेट थिला किंतु आज ऑफिस रिज्यूम करुँच तेणु निश्चिंत नुआ सरकार आसी लोकंर आशा बहुत अच्छी माननीय मुख्यमंत्री केवे भी निराश करेंगे ना आम सचिवालय सेवार समस्त एम्प्लॉय माननीय मुख्यमंत्री अंडर में काम करूँ आशा करुँच राज्यर समस्त एम्प्लॉय माननीय मुख्यमंत्री निर्देश रे राज्यर हित दृष्टि लोक मान सेवा निश्चिंत आम रेडी अच्छु खाली माननीय मुख्यमंत्री निर्देश को अपेक्षा निश्चिंत तो आप देखिथे माननीय मुख्यमंत्री निजे स्वयं नहीं ग्रीभ्यान्स निजे बहुत लोक समस्या समाधान करते यदि एपरी चले किसी असुविधा ना टी भिड़ भिड़ रोचे किंतु मुख्यमंत्री जो हिसाब से स्टेप नौ निश्चिंत लोकों पाखरे पहुंचुंट लोक माननीय मुख्यमंत्री पाखरे पहुंचुंट या बड़ कथा किसी ना आप जानते डेमोक्रेसी रे निश्चिंत माननीय मुख्यमंत्री लोकों पाखे पहुंचा दरकार लोक माननीय मुख्यमंत्री को आज डायरेक्ट जापर ग्रीभ्यान्स दे पार समस्या कही पार्टी ताठू बड़ जिन डेमोक्रेसी किसी ना धन्यवाद आप शुणुले जे मुख्यमंत्री जो लोकों कार्यक्रम रही से कार्यक्रम को जो लोकसेवा भवन जो कार्यकर्ता अच्छा जो संघ रही कर्मचारी मैंने रही से निश्चित भाव में सहयोग सब प्रकार रही से कथा कहते आप देखुं जे किभली भाव में ये रही गणशिक्षा मंत्री रही गणशिक्षा मंत्री प्रतिक्रिया नवा सर आप मुख्यमंत्री आसुच्च लोकसेवा भवन कार्यालय को प्रथम करी किभली भाव में आप कहे केते सहज हम लोकों जो सरकार केते सहज निश्चय आम सरकार हूँ लोकंकर सरकार आम प्रिय मुख्यमंत्री वर्तमान अनेक समय लोकंकर डायरेक्ट ग्रीभांस भी शुणुंट तेणु जे लोकों द्वारा ही लोकों कथा बुझुंट निश्चय ये सरकार रे जहा द्वारा कि लोक भी उपकृत हेबे लोकोंकर अनेक काम भी निश्चय निश्चय
ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ସରକାରରେ ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଯେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଠି ଶାସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ସରକାର ଆହୁରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଦେଖେଇବେ ଏଠି ଆଉ ଯାହା ଚିତ୍ର ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଧରି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ସ୍ୱାଗତ କରିପାରିବେ ଆଜି ଓଏସ୍ ସଂଘ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆସିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଲୋକସେବା ଭବନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଅମଲା ସଂଘ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ନେବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କେତେ ଶାସନକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ ତ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ସହଜ ହେବ କାମ କେବେ ସହଜ ନୁହଁ ଏବଂ କଠିନ କାମ କରିବାରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ये सरकार लोकमानक पई समर्पित 4.5 कोटी ओडिशावासींक पई समर्पित जो आशा एवं भरोसा रे भारतीय जनता पार्टी को से भोट देइछंती एवं सरकार बनैबार सुजोग देइछंती से आशा एवं भरोसा रे भारतीय जनता पार्टी रो ओडिशा रे प्रथम निजस्व सरकार निष्ठार सहित काम करिवो प्रतिबद्धतार सहित काम करिवो एवं मुख्य लक्ष्य हबो शासन को लोकाभिमुखी करिया पई एवं गणतंत्र को पार्टिसिपेटरी करने गणतंत्र पार्टिसिपेटरी हवा कथा जो माने निर्वाचित हेले से माने जे केवल निष्पत्ति करेंगे सेटा नुह निष्पत्ति प्रक्रिया रे मध्य लोकंकर सहभागिता हवा कथा से माने मध्य अनुभव करबा कथा जे आमर शासन ये शासन रे आमर मध्य भूमिका अछि बिल्कुल आपण ये प्रतिक्रिया गुड़िक शुणुले मंत्रिमंडल आसुंच ये चित्र से समय जो मुंडिया मारिकी प्रवेश करथिले निजे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सीधा सड़क चित्र आमे आपण को देखाउथुलु एवं आगो को भी संपर्कित अपडेट आपण को पर्यंत दे चली Geeta Autonomous College. Come and be a part of new learning.